اندامê li Serokatiya NKS û Sekreterê Giştî Partiya Yekîtî ya Kurdistan Sûriye Slêman Oso ji Qamişlo mêvanê min e silav û rêz bo te kekê Slêman. Kek Slêman hevdîtina hevpeyvîna Cenabê Serok Barzanî duhî li kanala televizyoniya Şems hebû. Wekî ku ew hevdîtin yanî zêdebariyê wê li ser Rojavayê Kurdistanê bû li ser Sûriye bû. Peyamên gelek giring dan Serok Barzanî. Yekî ji wan peyaman ew bû ku min gelek bêriya Qamişlo kiriye, bêriya Rojavayê Kurdistanê kiriye. Di wan peyamên Serok Barzanî çawa dixwîne kekê Slêman. Spas silav işte û hemû karmendên Kurdistan 24 û hemû tamaşevanên Kurdistan 24. Rastî do yani milletê Kurd li Kurdistana Sûrî bi giştî yani çavêwan di şaşa biçûk de bû, di şaşê televizyona de bû û bi terkîz temaşe dikirin li ser wêne û gotinên Serok Barzanî çi got ji bo Rojavayê Kurdistanê. Em serbilindin yani ku îro Rojavayê Kurdistanê di yani cî ihtimama gelekî mezinê ji Serok Barzanî re û nenihil ser wî yani ji roja roj de piştgir û daimê û alîkarê û rastî Serok Barzanî yek ji wan qiyadatê wefadar e yani wefadar e ji ber ew bi xwe naz dike di eyamê şoreşa Nemir Mustefa Barzanî de bi çi qîsî yani bi çi hestek bilind milletê Rojavayê Kurdistanê piştgirî Başûrê Kurdistanê kir, piştgirî ji şoreşê kir. Her û her yani wefadar e ji van tedhiyatê ê got milletê me bi giştî danî, wefadar e ji mêrxasiya pêşmergê roj re ê got şerekî qehremanî mezin di sedê Mûsilê kirin. Bejna xwe tewînin ji kar û xebata wî re, ji wefadariya wî re, ji piştgiriya wî ji doza milletê Kurd li Kurdistana Sûrî. Rastî yani wekî caret dî bi erebê dibêjin ziman nikare wesf bide yani hestê milletê me û kêfxweşiya wan ji gotinê ê got Serok Barzanî li ser Rojavayê Kurdistanê got, li ser Qamişlo got. Her wiha em jî yani ji xwe re semihînin ku em ji dêvla xelkê Qamişlo bêjin ew jî di dilê me de û di çavê me de yê wek gema wî nas kiriye her tim roj bi roj yani isbat dike û ew hesta netewî Kurdî li cem wî yani bilindtir dibe û wek bavekî milletê Kurd bi giştî lê diner tîcara tefrîqe nekirî di navbêna hinekî geşerî wî dikin û hinekî piştgiriya wî dikin. Em karin dibêjin yani Serok Barzanî îrada milletê Kurd li seraserayê her çarpirçê Kurdistanê temsîl dike. Kekê Slêman niha peyamên Cenabê Serok Barzanî gelek zelal bû. Piştgiriya yek rêziya Kurd li Rojavayê Kurdistanê yek dengî, yek şand bo Şamê. Her wiha piştgiriya bi temamî aborî, siyasî, dîplomasî her awayî bo Rojavayê Kurdistanê. Ev peyam û yani danûstandin gotûbêj li gel Şamê. Ev peyam tu çawa dixwîne kekê Slêman? Bêguman yani Serok Barzanî ji egem bên taybetmendîk da yani Kurdistana Sûrî ji destpêka şoreşê de îro car de yani piştî rûxandina rejîmê guhertina yani Sûriya taybetmendîk bêtir da yani ihtimamek bêtir da mesela nû Kurd yek helwest bin, yek rêz bin di Sûriyan û di helwesta wî ew bû got vê yani Kurd parekwan di Sûriyan û de hebe vê yani mafekî wan yani cî bi cî vê di Sûriyan û de û ji destpêka meselê de bi rastî têkilî baş yani merkirin û tekîda wî li ser nû divê yek helwesta Kurdî hebe, yek rêzî Kurdî hebe car de ji mer tekîd dike divê hûn tecawuza yani nakokiya xwe bikin îro roja istihqaqata yê
دبي هون كاربن يك هلوس بن ويك يعني دنگ بن لشامي بوان وقت بقيادات السياسي ايجو ايرو هون الدستلات بشامي دي كيك سليمان حروها بيامي جناب سروك برزاني بو شامي جي شامي خسكو طايبت من دين كرد برچاف بگری بناسی طایبت من دین کرد افضل ما کل کردستان روجاوایی کردستانی هاتیه کرن راوسته برب پیش روجکی نو اوله آرام آشتیانه لگل روجاوایی کردستانی ج شامی خواست شام د و یعنی شام وام پیامین سروک برزانی چاواد کاره بخوینه او جبو شامی تی چواته اف پیامین گو جناب سروک برزانی دای شام دباري عمد يعني دسبيكا تصريحات احمد الشرعي جو ملتي كرد لسوريا راستي قال لك زحمتي ودبي ظلم وزوري هاتني ودبي ملت انصاب بي يكسر سروك برزاني ناماك سباسي جي جنابي وير شاند انه يعني اعترافاتك ملتي كرد راستي قال لك زحمتي ابوي اب تشتكي قال لك باش في ودبي ملتي كرد انصاب بي سوريا نهدي اب ناحيه ناحيه ترجمه دو كد هات يعني كرن بري روجك دريا د هلوستا وزير دربه حكومه شرع قوة شغاب جناب كاك مسرور برزاني يعني رونشت وبناء لسر داخوازا وكيف فشيا داخ يعني كرن لسر جهودي قو سروك برزاني بيراد بجبو اطراف كردي لهبدو بين يعني طيبت يعني بقصدي وانا كسي يعني كيف هاشيا فداخ يعني كرن لسر يكريزيا كردا لسر يكالوستا كردا انه بايتختا شامي آمده به جو استقبالا يعني وفدكي كردي جيبكي يعني وك رسائلني قال لك ايجابي دان لسر يعني دان وسندنا بكردا لسر مسألة كردي جبلي جو بري چندريا وزير خارجية د منصة اكس دل سر حسابي خوي تايبت يعني تشنين فيسان بزماني كردي جار دولو تأكيد لسر انه ملتي كرد يعني راستي قال لك زحمتي ابوي ملتي كرد جوان يعني وقت بخشبونه كي ضد مكونات سوري او فسيفساء سوري وملت بانصاب به ما في دستوري جيب براستي اب جهود جو سروك برزاني يعني جنابي وي بيراد به جي سباسيين ونبس يعني اللي جمع وقت ملتي كرد وامام دبين بمنتي يعني اركيوي وقت بابي كرداي لجم دولتي دنيا يعني بشتي اب شاندنا ويج نونرك يخي تايبت دكتور حميد دربندي جم كاك مظلوم وسردانا كاك مظلوم جير ويعني افتشتيغو تشيبو بشتي ديتنا ويج سروكاتيا انجمانا اجتماعي كردير افتشتانا قش يعني وك يعني بشجري قلكي ناف دولتي عربي بشكري قال لك مزنج جناب سروك رهات وتسمين كرن جودي ويجبو يك ريزي ويك هلوستا كردي ابتي واتايا انه ملتي كرد دي سوريا دي يعني سوريا نوح تشينا بي اباب بيقو ما في ملتي كرد جيب وام اسباسيا جناب سروك دكن اروها كاك مسرور برزاني جي وقت جهدكي مزنكر كاكني شيروان برزاني يعني اوجي جهدكي باش كرند في واردي يعني ام براستي ام داري يعني قيادات هرما كردستاني بشجريا واش دوزامر هر يكيش آلي خود كارن وقت تشتكي بكنج بو ملتي كرد وكيف خشي كيف بدن بيهم كاكي سليمان جناب سروك دست پیشخوریاوی جبو یک ریزیا کردی و دوهیشی آن اسمان ده حفی بنا خود اویک هر وها رایا گشتیا کردستانی لحیویه یا کل روجاوایی کردستانی بینگاوین یک ریزی دی کنگی بین آویتن که سلیمان شته بپرسم او پروسه یا یک ریزی یا یک دنگی لروجاوایی کردستانی دیچه آسه ده نوها و کنگی اگر حفدی تنین ولی قال قاسده كك مظلوم وان هنا كرم كده
شخاف يعني بناء سر توجيهات جنابي وهر إما وك أنا كسيجي يكج أهدافي ميسرة كي يعني أنا كسي شيء ويجبو يكريزي أكردي بواجو يا شورش أسوري أنا كسي شيء بو هر جناب سروك تأكيد كل سر يكريزي ويكل وسط كردي وبلكي قالك ركبتني كردي يعني وقت يعني سرپرشتیاوی هاتن ام ذکرن لإيرو وضع كيدن إيرو ام بينا شتي قوم بوي كار دكن وي جيب يعني نزيك ام دبيجن ويديتن دنابما وكاك مظلوم دشي ببن يعني آلي كاريا تحالفانا بدولتيجي يعني نزيك بما ميكاربن او شتي قو جنابي بتأكيد كري سر انه ام دزوترين دم كاربن يعني هل وسط كردي موحد بهدور يعني آباء بكن أو صياغة بكن ووفدكي مشترك دنا طرفي دند يعني تأمين بيش بوغو كارب بنابي ملتي كرد بيشتي مفاوضات بك كيكي سليمان مجارك جرينكو بلي كرمك كرمك ديتن شبابي مقول نزيك ويدي تنشي بنجبونا في مسألة وإن شاء الله أم جالي خد وقت أنجمان أم يعني وقت بأم جدين وأم دخازن فعلا أم بقين يعني بكفتنك وإن شاء الله دنتبيجن دفيقونا غير طرفي دنجي وآمد بجبوق وأم كاربن دزوترين دم دتشتي خبر دور إنجاز كيكي سليمان مجارك قال لك رنك ياكو جناب سروق برزاني دوهيد حف بيبنا خدا آنيس من دستني شانكركم جبو ولاتك پر رنك جبو ولاتك پر اول پر نتوه فدرالیزم چاره سریکی حری باشه و گوتکو روجاوای کردستانی دکاره ازمون جیج روشا باشوری کردستانی ور بگرم و پیام جناب سروق برزانی تشاوا دخینه که سلیمان بگمان يعني پیام سروق برزانی واقع کی انطلاق دبه و داخ يعني كرينجو امشي يعني تاكيد كان سرفي مساله دولتك وك سوريا فرنتو فرول يعني باوريا مد نظام يعني لا مركزي يعني لا مركزي يعني فدرالي مخابن بلكي نافي فدرالي حبكي شاشاتي في يمكن لجم برادري مي عربة او شاشتي قلكي مزنجي يعني فدرالي يعني اتحادي يعني دولتي اتحادية يعني توزيع السلطة والثروة ما بين المركز والأقاليم يعني بعربي ولد بيجن يعني وك رجيم سوري وك نظام دولتها سوري دباوريا مجد أو نظام تور مناسب جي سوريا بيشروج سوريا مستقبل إنه سوريا كلا مركزي به أب سوريا شيء وقت بأقليات دينية بين شيء وقت توها بين قاربن ما في قد دبري قد يعني إدارة بكن إطار سوريا يعني موحد مثلا فهمي غلط جو فدرالية قال لك وإما خوك أنا كسي وك ملتي كرد أم يعني جوهرة تشتاد يعني دقرن جوهرة تشتاد ناب نقلك مهم وك جنابي سروق جي قوت يعني واستنساخة تجاربها يعني نقلك درست يعني هر دولتك فدرالي اتحادي هر نظامك لجيكي ناشب ايدن للجوهر دقش وكهف دوني يعني نشرت وقت تجربة كرسانة عراقي لأمهم أساسيين ودولتك إننا بندي سياسي بتر وناجح بجبر قال لك أنظمة مركزي دي روجلات نافين دي يعني أنظمة ديكتاتوري تشيكرن وكما وك نمونه سوريا وعراق بري يعني سپاسیاتتکم که کیستمانوسو اندامه دسته سروکاتیا انا کسم سکرتری پارتیا یکیتیا کردستان سوریش قامشلول گلنو